बंधु माने कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पवित्र अँला नवमी बोली कहा जाय थाए। जो दिन विशेष भाव में आमे माने अँला गछर पूजा करिथाउ। बंधु माने अँला गछ को धात्री वृक्ष बोली मध्य कहा जाय थाए। तेबे अँला नवमी दिन धात्री वृक्ष को किपरि भाव में पूजा करा जाय, घरे अँला नवमीर पूजा विधि कौन सबु रहिछि, किपरि भाव में अँला नवमीर दिनटी को आमे माने पालन करिबा, से संपर्क में आज भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप में आलोचना करिबा। पवित्र मास, पुण्य मास एवं धर्मर मास हेउछि कार्तिक मास। जो पवित्र मासरे आमे समस्त देवादेवी मानकर आराधना करिथाउ एवं 33 कोटी देवादेवी एही कार्तिक मासरे आमर धराधाम को अवतरण करिथांती एवं आमर धराधाम रे ही विराजमान रहिथांती। तेणु कार्तिक मासरे सर्व देवादेवींकर पूजा करबा सहित विशेष करी श्री विष्णुंकर पूजार्चना करा जाय थाए एवं कार्तिक पंचुक व्रत पालन समय रे स्वयं श्री विष्णुंक नाम रे जदि आपण लक्षे तुलसी पत्र अर्पण करंती तेबे आपनको विशेष पुण्य फल प्राप्ति होइथाय बोली मान्यता रहिछि। एहा सहित कार्तिक मास सारा कार्तिक पुराण पाठ करबा सहित एवं कार्तिक महात्म्य सुनिबा अत्यंत पुण्य फलदायी बोली मान जाय थाए एवं जो माने राई दामोदर व्रत पालन करूछंती सेमाने एही मास सारा राई दामोदरंको उद्देश्य रे पूजार्चना करिथांती। तेबे बंधु माने एहा थिला कार्तिक मासर विधि विषय रे। बंधु माने कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात अँला नवमी एही दिन ठारू मध्य अनेक व्यक्ति माने कार्तिक व्रत आरंभ करिथांती। प्रायतः अनेकांश व्यक्ति जो माने कार्तिक मास सारा कार्तिक व्रत पालन करि पारंती नाही सेमाने कार्तिक शुक्ल नवमी बा अँला नवमी ठारू कार्तिक व्रत आरंभ करिथांती एवं अनेक व्यक्ति देवोत्थापन एकादशी किंबा बड़ एकादशी ठारू मध्य कार्तिक व्रतर आरंभ करिथांती। तेबे अँला नवमीटी हेउछि कार्तिक मासर एक श्रेष्ठ दिन। दीपावली दिन भली एही अँला नवमी दिनटी को मध्य एक श्रेष्ठ दिन भाव में विवेचना करा जाय थाए, कारण अनेक व्यक्ति एही दिन ठारू कार्तिक व्रत को आरंभ करिथांती। तेबे अँला शब्दटी ही आपण जानि पारुथिबे जे अँला नवमीर दिनटी अँला सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित। एही दिन श्री विष्णु को अँला फल प्रदान करा जाय थाए। साधारणतः आमर 3टी गछ को अत्यंत पवित्र बोली मान्यता रहिछि। प्रथम रे हेउछि तुलसी, द्वितीय रे हेउछि मालती एवं तृतीय रे हेउछि अँला। एही 3टी गछ स्वयं श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय अटे, कारण लक्ष्मी नारायण स्वयं एही 3टी गछरे बास करिथांती। सेथिपाई कार्तिक मास सारा विशेष करी पंचुक 5 दिन एही 3टी गछ को विशेष रीति रे पूजार्चना करा जाय थाए। तेबे अँला नवमी दिन अँला गछटी को अति विशेष रीति रे पूजार्चना करा जाय थाए। एही दिन अँला गछ को पूजा करिबा सहित अँला गछर परिक्रमा करा जाय थाए एवं अँला फल को लक्ष्मी नारायण को समर्पण करा जाय थाए। सर्व देवादेवी को आवाहन करी अँला फल मध्य प्रदान करा जाय थाए एवं श्री विष्णुकर पूजा रे अँला पत्र एवं अँला डालर मध्य व्यवहार करा जाय थाए। तेबे कौन रहिछि एहार पूजा विधि? सकाळ ठारू आरंभ करी संध्या पर्यंत अँला नवमी दिन आपण घरे किपरि पूजा करिवे, चलित वर्ष अँला नवमी केउ दिन रे पडुछि, केउ तिथि एवं केउ समय एहा पई शुभ रहिछि, से विषय आज एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। तेबे चलित वर्ष अँला नवमी अक्टोबर 31 तारिख रे पड़िबाकु जाउछि एवं सेथिपाई अँला नवमी पई स्वतंत्र पूजा विधि मध्य रहिछि। तेबे अँला नवमी दिन आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु शय्या त्याग करी निजर स्नान कार्य समापन करि नियंतु। एमितिरे भी जो माने व्रत करिथांती से माने कार्तिक मास सारा ही ब्रह्म मुहूर्त रे उठी स्नान करि नियंती, जाको कि आमे कार्तिक स्नान बोली कहिथाउ एवं कार्तिक मासरे स्नानर बहुत अधिक महत्व रही थाए। ब्रह्म मुहूर्त रे उठी स्नान करिबार कार्तिक मासरे एक विशेष महत्व रहिछि। आपण माने ब्रह्म मुहूर्त रे उठी निजर घर पाखरे थिबा नदी, पोखरी किबा कोनोसी जलाशय निकटरे आपण स्नान कार्य करि परिबे। तेबे आपणको घर पाखरे जदि सेपरि किछि सुविधा नथाय तेबे आपण निज घरे मध्य स्नान करि परिबे। तेबे आपण जे जल रे स्नान करूछंती सेही जल रे अल्प किछि गंगा जल मिसाई स्नान करिवे एवं स्नान करिबा समय समस्त तीर्थ नदी गुडी को आवाहन करिवे। मने रखिबे कार्तिक स्नान समय स्वतंत्र भाव
ସର୍ବତୀର୍ଥ ସପ୍ତତୀର୍ଥଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓମ୍ ଓମ୍ ଗଙ୍ଗେଚ ଯମୁନାଶ୍ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦା ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧିମ୍ କୁରୁ। ଏହି ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ତାପରେ ଆପଣ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟର ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ 3 ବାର ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବିନା ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଫଳଦାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ 3 ବାର ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ନିଜର ଗୃହର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେବେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇକି ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ପୂଜକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଏହି 3ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଆପଣ ଝାଡୁରେ ସଫା କରନ୍ତି ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଁଳା ଗଛକୁ ନିଜର ଘର ପରିସର ଭିତରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପରିସର ଭିତରେ ଅଁଳା ଗଛ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଡାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଅଁଳା ଡାଳକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସେହି ଡାଳକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସେହି ଅଁଳା ଡାଳକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ବିଧିରେ ଅଁଳା ନବମୀର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ? କାରଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଁଳା ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଜଗଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଁଳା ପତ୍ର ଏବଂ ଅଁଳା ଡାଳ ଏପରି ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ଉଭୟଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିବେ।
जदि आपणको घर परिसर भितरे अँला वृक्ष अछि किंबा आपण अँला डाल आनी कुंडरे लगाइछन्ती तेबे सर्वप्रथम कथा हेउछि आपण अँला गछर चारि पाखकु भल भाबरे परिष्कार परिच्छन्न करिदेबे। कारण जेमिति आमे तुलसी पूजा करबा समय तुलसी चारि पाखकु आमे परिष्कार परिच्छन्न करिथाउ सेमिति अँला गछको पूजा करबा समय आपण अँला गछर चतुर्पार्श्व भल भाबरे परिष्कार करिनेबा उचित। तापरे आपण सेही जागारे किछि गंगा जल छिंची देबे। तापरे आपण नाली माटी रे मुरुज पकाई देबे। एसबु करि सारिबा परे आपण अँला वृक्ष को स्नान कराइबे। कारण आमे जेकोनोसी भी पूजा अर्चना करिथाउ आमे जहाको उद्देश्य रे पूजा करिथाउ आमे पूजा पूर्वरु प्रथमे तांको स्नान कराइथाउ। तेबे आपण किपरि भाबरे स्नान कराइबे जे जल रे आपण स्नान कराइबे सेही जल रे आपण किछि गंगा जल एवं किछि हळदी मिसाइ नेबे। कारण जेहेतु अँला गछको आमे धात्री वृक्ष बोली मानुछे मा बोली मानुछे तेनो हळदी एवं गंगा जल मिसाई पित्तल ढाल रे आमे अँला गछको स्नान कराइबा उचित। तेबे सेही जल को आपण अँला वृक्षर मूल रे 3 बार अर्पण करिबे। तापरे आपण दुई हाथ को टेकी जेपरि आमे तुलसी गछरे जल अर्पण करिथाउ तो अँला गछर मूल ठारू आरंभ करी अँला गछर अग पर्यंत आपण 3 बार जल अर्पण करिबे। तापरे आपण अँला गछको नाली रंगर चुनुरी अर्पण करिबे अर्थात नाली रंगर ओढणी अर्पण करिबे एवं नाली चूड़ी मध्य अर्पण करिबे एवं सिंदूर मध्य अर्पण करिबे। जेहेतु अँला गछ हेउछन्ती मा लक्ष्मीकर स्वरूप एवं मा लक्ष्मी हेउछन्ती सदबा तेणु आपण अँला गछको नाली चूड़ी शंखा सिंदूर एवं ओढणी अर्पण करिबे। तापरे पंचोपचार विधि रे गंध पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य एही पंचोपचार विधि रे आपण अँला गछको पूजा करिबे। परिशेष रे आपण 3 बार आळती करिबे। अँला वृक्ष को अँला नवमी दिन पूजा करि सारिबा परे अँला वृक्षर परिक्रमा निश्चित भाबरे करिबे। कारण एही दिन अँला वृक्षर परिक्रमा करिबा द्वारा आपणको सर्व पुण्य फल प्राप्ति होइथाय एवं आपणकर पाप मध्य क्षय होइथाय। सेथिपाई 3 बार किंबा 5 बार किंबा 7 बार आपण अँला वृक्ष को परिक्रमा करिबे। तापरे आपणकर जे मनस्कामना रहिथिबो बा जे संकल्प आपण करिथिबे ताहाको आपण मनरे भाबी गोटे सालु कनारे गुआटीए बांधी आपण अँला डालरे बांधी देबे। एपरि करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय बोली विश्वास रहिछि। एहा सहित एपरि मध्य मान्यता रहिछि जे जदि आपण अँला नवमी दिन किछि समय बाहर करी अँला वृक्ष मूल रे अँला गछर छाई रे बसंती तो आपणको अनेक पुण्य फल प्राप्ति हेबा सहित आपणको मानसिक शांति मध्य मिलिथाय। एहा सहित अँला नवमी दिन अँला कोली रे माला प्रस्तुत करी राधा कृष्ण एवं श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मी को मध्य अर्पण करा जायथाय। एहा सहित मां पार्वती एवं शिव शंकर को मध्य अँलार माला प्रदान करा जायथाय। तेबे बंधु माने मोर ही वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।